Još jedno jutro na vodi, tišina prije natjecanja i onaj osjećaj da je danas možda taj dan da ćemo se upisati na natjecanje. Čujem bacanje ribe. Dobro jutro. Na Mlintu smo. Lagano ekipa počne dolaziti, ja sam uranio jer nikad nisam bio na vodi čisto da vidim kako voda izgleda. Vidim da su to ili šarane ili nešto, riba je gore. Baca se nešto. Još jednom ću vratiti na vodu. Sada ću bacati 1 gram, 3 grama, 5 grama i 12. Sviđaju mi se ovi rubovi jako. Vidjet ćemo, kažem, kako se ide preko pozicije, isto djeluju super. Dobio sam tu da je trska zakon, ovdje su šaranaši, znači to će biti posto njih. Tako da bit će tu zanimljivo, sunce je tu. Bojao sam se da je bistra voda, ali mi je tako drago vidjeti da je voda mutna. Tako da imam super varke, zato bit će ove neonke boje, jako svjetlo na oči. Evo ekipa, idemo nešto doručkovati, pošto je doručak, ustao sam rano, putovao sam. Evo, organizatori se pripremaju, uživancija. Evo mjesta i... Ovo za dezinfekciju. Aha. Možda žepicirati? Snimi, ovo je najljepši moment. O Đakovu. Đakovo, Đakovo grade, divan, divan si ti, i tvoji lipi canci, daleko poznati. Đakovo, Đakovo grade, divan, divan si ti. Koliko dugo već lovite na vodi ovdje? Lovimo, pa ovo jezero je 6 godina u lovi pusti. Jeste prije toga lovilo isto ovdje? Pa je, samo što je bilo ispušteno 2015. godine, pa smo ga mi 2019. uzeli kao društvo, donijelo odluku o lovi pusti na sve vrste ribe. I tako, poribili smo sa šaranom, većinom, amurom, štukom. Kakvi su kapitalni primjerci koji su tu u vodi? Pa šarani su do 20 kila, tako i amuri. Štuke su se vatale do metra, evo sad neki dan je uočen na 6 kila, sasvim slučajno na bojlu. Wow. Tako somovi do 15 kila, smuđevi 2-3 kile. Super. Tako da to su, ajmo reći... Imate svoj neki ulov koji vam je bio onako? Pa meni je štuka 7 kila i 300, odnosno metar 0,6 je bila super. Štuka, što se štuke tiče. Ovo je preko, na 26-ici. Da. Koliko je bila 106 i? 7 i 300. Uz 2 evo. Marine, zaključu auto. Da. Što tebe kupio? A valjda će biti ko prošle godine. Kako je bilo prošle godine? Ja nisam bio nikad tu u životu. Pobjedio si? Prošle godine sam bio prvi. Da mi onda reci nešto, ja se sad snimam, pa mi reci neki savjet. Ja nikad nisam pecao na ovom jezeru, nisam nikad bio ovdje. Pa... Imaš neki savjet šta bi meni preporučio? Ne moraš me skrivati neku svoju tajnu, ali daj mi neki savjet, ja ne znam pecati uopće ovdje. Znam da je dobra brana. Da, na brani sam prošle godine 2 u pecu. Znači nije puno riba pobjedila? Pa na brani je bilo najviše. Ja mislim da je na brani bilo, sve su bila na brani prošle. Jel mi se isplati, recimo sad ne znam, ja buvam da je na onu stranu uopće loviti? Pa isplati se otići i tamo, a i bilo je prije par dana, ja mislim, tamo na 13-ici ili 14-ici, neko je upecao, vidio sam na fejsu, neko je upecao, ja mislim, 2 kile. Znači štuka ili smuđi ide to? Štuka. Tu štuka, som i tako. Šta je tvoj najveći neki ulov? Najveći ulov, pa štuka prošle godine, ne sjećam se koliko je bila, ali ja mislim da je bila 80 i nešto centimetara. Svaka čast, znači
Možda malo manje. Super, ja imam 85 cm, tako da smo onda tu negdje svako čas. Da. To znači 3-4 kila imalo. Da. Jel lovi više u obali ili lovi više prema sredini? Pa ja sam bacao na sredinu i na sredinu sam dobio na kašiku. Na kašiku i na... Sa čim si pobjedio, s kom ribom si pobjedio? Sa dvije, sa štukom i somom. Soma si riješio, svaka čast. Soma zadnjih 10 minuta. Ja recimo soma nikad nisam uopće ulovio na varalicu, sve sam i dobio na bojlu. Bio pezam šarane. Da. Super. Kako se zoveš inače? Luka Juras. Super, imaš neki svoj kanal ili? Pa imamo mi neki... TikTok ili? Pa imam TikTok, ali ne snimam baš pecanje. Imamo kao ja i prijatelji neki Zezancija kanal na YouTube-u, i Karp, gdje nismo još ništa postavili, ali kao. Super, ja recimo imam 30-ak videa, imam neku već svoju publiku, već se dobije neka sponzorstva, probaj s time, to ti uvijek krene. Ćao strane, dečki, pozdrav još jednom svima. I još jedan memorialni turnir, kao i svake godine, naglasak je druženje. Znači, kratko što se jezera tiče, preko smo pokosili. Ako neko ima želju ići preko, može proći pješke, malo je teže, ali isto tako možete izaći vani na onaj drugi ulaz s autom, parkirajte aute tu preko kod pozicija 28-7-8 i možete prošetati autima, nemojte baš ići tamo do ćoška da vas ne bi morali izvlačiti van, jer mislim da je situacija nije baš bajna. Što se tiče sudaca i mjerenja ribe, znači centimetar je jedan bod. Okrugli centimetar, ako je 12,5 cm, 12 bodova mora preći taj centimetar da bi bio taj bod. Sudac će ići svaki sat vremena obići stazu, znači svi bi trebali imati neki sak, meredo ili nešto u čem ćete čuvati ribu. Ako neko sak ili čuvaricu u čem ćete čuvati ribu. Nadam se da svi imate meredove, ako neko nema, pomozite jedan drugom, ipak je to druženje. Što se tiče natjecanja, krećemo u 9, završavamo u 1. Nemojte da u neko u pol 2 da ga moramo čekati, ako ima neki rezultat ili nešto da zbog njega moramo kasniti sa ručkom. Kad završite onaj koji ima ulov, nažalost zbog ovog virusa, dezinficirajte sakove, ovamo će biti bazen, tu trenutno dio meza je dezinfekcijsko sredstvo u bazenu, pa ubacite sakove i meredove ako ste imali ribu u posudu. To sad više manje ne znam da li sam nešto zaboravio reći, ali bistro. I evo, molit ću vas, pošto je i danas i dušni dan i memorialni turnir je gospodina Pave za minutu šutnje. Hvala. Počivale mir Bože. Pozdrav svima, evo nalazimo se na memorialnom turniru Pave Dronka, imamo preko 100 natjecatelja, negdje oko 140, 105. Nalazimo se na jezeru Mlinac, natjecanje kreće u 9, završava u 1. Ovo je već dugogodišnji turnir u varaličarenju koji se odvija već preko 20 godina. Vidimo se u 1 sat sa pobjednicom. Što se kaže? Poseremo se u ruksak. Evo, poserem se na štapove. Vidimo se. Ajde, vidimo se. Idemo i ja do auta i akcija. Evo, čuli ste. Čekamo se najavu, neki pola je, pa se vidimo. Evo ga, tu je bio pobjednik prošle godine, što se vidi. 50% natjecatelja je stalo na stazu. To, kažem ja, lagano napadam drugu stranu, pa ćemo vidjeti koliko će tamo natjecatelja biti. Ćemo ići i vidjeti kako šta. Evo me ekipa. Kao inače, truba je označila sviranje. Ja imam tu neku naviku da sam tek stigao na poziciju. S kim god sam pričao, svi pričaju o toj brani. Kažem, ja planiram kasnije posjetiti. Biće sunce, ovo ono. Riba će poveći u dubinu, a sad idem probati uganjati. Ovako nešto, taktika je 15 minuta. Nešto, 5 zabaca, pa druga akcija. 5 zabaca, pa druga akcija. Voda je jako mutna. Evo, prvi zabac. Kasnije ću nazvat. Moji još svi spavaju. Kasnije ćemo nazvat. Ćemo vidjeti jel ima šta.
Kažem, evo, prvi je bio Meps. Prvo ćemo mepsirati. Petnaest minuta mi je cilj, znači 3. Sad udar. Jedno. I dok sam pričao, svi pričao o toj brani. Kažem, ja sam evo, ona strana je zanimljiva. Meni ona djeluje super. Evo, gledam. Nije, kažem, nešto, imam neki osjećaj da je nešto super, nešto ekstra. Vidjet ćemo kakva je voda, evo 5. zabac. Pa ćemo preći na neku gumu, naravno. Idemo tražiti. Ćemo vidjeti šta se dešava, šta se pokazuje. Jednom sad sam bacao ovo, bacit ćemo nešto manje. I evo ekipa, vidimo se kad budem imao neku ribu. Znači prelazimo s ovoga. Nešto manje odmah. Bacali smo veliki štap. Prelazimo na nešto manje i nešto odmah drugačije. Bodovi su mi zanimljivi, 1 cm, jedan bod. Tako da milina. Znači, pravilo će biti na tuci centimetražu, a dalje kako bude. Idemo probati. Evo, ko inače, kako je bilo na dokupu, evo čovjek ovdje do mene dobi smuđa. Dok, imaš pozdrav od Japija. Evo ga. Ja ti Doka znam, ima preko 20 godina kad su radili varalice još za pastravu kad su radili. Da, znam da on puca skroz do... Ti si ovdje negdje stajao. Pa nije šuka možda? Če da ti pomognem ja pomereda? Ako ti treba pomoći ići. Sam maknem da fino snimim. Ja da snimim fino. Otiće, ovdje. Ovdje se tako bori jebote. Možda nije smuć. No nisam ja dobio. Ne, nije sam, drugčije radi. Hoćeš? Drugčije sam radi. Pa ako hoćeš pomoću ti, nemoj se. Evo ga, možda i pobjednički smuđi. Daj. Ajde ga navučem. Eto. Yes! Ima jednu 28 kila. Evo ga, svaka čast. Čestitam. Hvala. Evo ga. Ajde zini. Reci a. Neće. Rogutuju fino. Sad ćemo, imam mi sve. Imam još kisu, ali ne znam da imate i vi sigurno. Vidi ga. Kažem, ako hoćete ja ću ga staviti u čuvaricu dok oni ne dođu imam ja. Može, nije problem. Ja sam po čuvaricu. Ponovi sastavi. Ja sam pastrvaš, a nisam ovaj ovdje. 2 puta sam doprvak svjetski na pastravama za reprezentaciju Hrvatske. 1 put sam treći, 5-6 puta prvak Hrvatske. Mnogo kupova sam osvojio, da i ne znam koliko sam toga osvojio. Ja to imam tu čast. Ja znam, čamci sve što bi učio ja, ajde. Kako ste rekli, mislim da skočno ja rekao da je najveći. Smuć, kako ste rekli ime, prezime? Jasni Subašić. 67. Hoćete se slikat s njim ili? Uvijek smo odradili. Prvo bi čovjek. Daj da mu vratim čovjeku u čuvaricu. Koliko si rekao Bajo? 67. To bez glave. Neki sat vremena prošlo. Kaj, sve čovjek sada potpiše.
Najveći to smo sada. Kako idu? Jesu lovilo što ovi? Evo, to je 10 riba. 10 riba, znači riba radi. Da. A koliko to može biti, Rođer? 3 kile, a? 3 kile, sigurno. Evo, samo okren da mu je centar u balansu, a vidim rana radi koji prošle godine. Evo. Peh. Znači ništa nisam radio. Nisam pao. Nisam ga zgazio ili nešto. Čovjek je pecao do mene. Bio nekad prvak Hrvatske. Može posvjedočiti da sam od sebe u zabacu puko. Znači nisam bacao veliku gumu, nisam bacao ništa. Tako da. Evo bacamo s njim pa ćemo vidjeti. Možda uspijem dobiti refound. Tako da. Evo. Idem probat i dalje akcija. 10 riba je upisano, ja sam imao možda koji korec. Kažem, tražiti ribu. Love ljudi ribu. I ja se nadam. Što vi odavdje iz Đakova? O, onda se vidi. Domaći, ja sam ovdje prvi puta na vodi i prvi put zabacujem uopće na vodu. Odakle, Zid? Županje. Županje? Ne znam, dosta surađujem sa Dokom. Aha. Kod njega, kažem, čak sam i njegov promotor za varalice. Jer ja živim u Beču i tamo radim i pecam i sve, a ovdje dođem, evo, šta se potrefilo da smo moji za Sisvete došli tu. Pa, meni spomenuli imaš... Ima, borovik je, pa ne znam, ja mislim da je čak borovik. Borovik mi je super, prije sam lovio šarane. Borovik je... Ima dole ovaj... Znam da imam ja špagu. Imam ja isto, ja sam ne vidio. Evo to gdje stojiš, pogledaj. To je vamo. Ja kažem, ne može biti da ne može van. Ovo je šaranski sistem, ja po boji vidim. Evo ja sam izvadio, vidi. Eto i tu ćeš sigurno biti. Vidim po boji da... Da vidim jesmo uvatili šta. Nema nas. Izvadili smo neće. Ima još. Tek sad ću mi ja pomoći. Ne moraš pomoći, da se... Još ide dalje. A ima još? Ide dalje. Opa, da. Nema, ali dobro je. Dobro, baš smo očistili. Evo ga, vadi se na veliko. Ali inače se tu blinkate ili ovako? Ja isto pekam, ali samo ga pekam ovako i sada nas. Aha. Koji vam je neki od ovako ulova da ostao u sjećanju? Imao, pekam slično. Ovako je još ovo dole. Nisam na boroviku slabo idem, nema vremena. To za borovik znam da i traži, on traži dobru i... Da. Kako? Što kažu, nadriblani. Da sad doći pa... Volim ići po 4-5 dana bude. Volim otići. Nema, kad imam vremena, ako nema vremena možda i jebati. Kaže, meni ovo djelo lijepo izgleda ko kanđa od kokoške. Jezera. Baš tako da. Da. Ima dole svega, prizana ovako. A nema granja ovako da je. Da, ja vidim, ja sam rekao da ću, imam želju probati drop shoot, ne znam koliko ste upoznati sa tim sistemom. Tu ide ono olovo dole, a udica gore sa gumom i onda se tupka isto. Da, znam taj sistem, ali... To Englezi koriste najviše po onim kanalima. Da. Moj sin je varališe. On je sad na Brviku, na noćenju, 3 dana. Jel imao šta? Ne znam, jučer je došao. Aha, onda je tek friško. Dobro, kažem, znam da preko ima ona žica i ima onaj flis. Tamo je klasična mreža. To je u biti voda, to je bilo, kako ja znam, prije bilo neko manje jezero, jel da? To je nešto tu bilo prije jedno vrijeme presušilo. Nije bilo presušilo, ispuštali smo prije par godina. Pa znam da nešto se tu nešto mijenjalo bilo. Da, morali su brana i šta ja znam. Znači, vi ste se upisali.
Evo ga, Rabac Eventi. Rev zabaci me preko ovoga. Imam drugi štap, a on je ultra light. Nije mogu baciti najviše 8 grama. Šta sad, da ne bi ga smio osjećati? Ne bi ga smio dirniti zato što će mi neko reći da je dirao si ga. Ovako ga osjeti pa nek stoji. A inače bi ga, kako kažu, do varalice. Jeste imali ovdje kakvih ulova ovako ovih godina? Tu nisam ove godine ne pecao, kajem, nemam. Oj. Privatni sektor, dosta preko glave, ne može. 2,5 mjeseca nisam bila pecao. Ja ne smijem, ja sam za Beću. Ja sam rekao, ja ženu, sad smo ostavili djecu kod babi dide, oni imaju gore praznike, tjedan dana. Ja kažem ženi idemo na večeru, ove godine sam jako puno bio na vodi. A u Beću sam. Onda mi se kažu, tamo kad strabajčarski život, a ja uspijevam ono jako puno. Evo ga neki peh. Tupo šta? Ne mogu vjerati, nemam ga, a možda ni 2 mjeseca. Jedan kvrec, 10 riba je upisano. Kažem, smuđ radi. Soma je neko dobio 100 i nešta. Čovjek je do mene dobio smuđa 56 cm. Ja kažem, evo, ulazim u ova neka mjesta gdje mislim da ima ribe. Ovdje sam uvalo ovdje porušeno deblo. Kasnije ću pokazati to deblo. Jako puno dobijam savjeta, jako puno svega. Evo kažem, sve se nadam nekom i ribi. Ućemo još malo u taj zadnji sat ribolova. Ja izgleda jednostavno nisam za ta natjecanja. Evo, kako sam rekao. Grana je tu. Tako da... Znači dokova guma, on je ulovio na neku zelenu boju tog najvećeg smuđa, ja ću isto bacati zelene. Kažem, još jednom ću ponoviti. Nikad se nisam natjecao, nikad nisam s ovim nekim štapom ovako nešto doživio da mi tako brzo pukne. Kažem, evo, 11:30 je prošlo. Ja još uvijek nemam neku ribu, šta god sam zamislio, bio sam po lokacijama po 15 minuta. Ne mogu naći ribu, ne mogu naći korac. Kažem, sam dobio jedan korac tamo gdje sam bio i to je to. Kažem, i vodim i sporo i brzo i vibraciju sam probao. Jednostavno ne ide, ne mogu se upisati, bandara ne mogu nikako naći kojeg sam očekivao da ću najviše naloviti. Evo, kažem, lagano, kažem, probat ćemo do tih zadnjih pola sata, onda ćemo otići tamo kod zbrane, kod kućice i to je to. Evo, ako tu sad ne dobijem štuku, ti mi obići taj ćošak, to na kanđa, probat štuku dobiti. Ćemo vidjeti, onda ćemo se vratiti smuđa do kraja. Hoćeš mi poželiti sreću, idem sad zabaciti, sad s tobom sam na pozivu. Kaj? Kaj? Ajde. Evo ga. Zabacili smo. Evo ga. Može, hvala ti za prvo mjesto. Evo, dijete mi pomaže da upecam ribu. Kako ide, prvak? Daj, izdežeš. Ja gore, ni koreca, evo, zadnji sat vremena. Evo, jedan mi pade pod nogama, Je li onaj odletio ili si ga vratio? Ništa, a? Ma ništa. Znaš, baš šteta. Ma da. Dobro? Ma da. 12 grama. Samo ti je težak. Šta sam težak? Težak je, glava ti je teška. 12 grama? Ma da, pa ja ovdje sa 0,8. Probat ću, sad ću vam pa ću vidjeti. Smijem? Evo ga. Svaka čast. Gdje sad reći da ću ja jednog uvati? Evo ti uzmisli, tražiš šta god došli. Ma ne treba, kako kažu, vidjeli, pogledajte. Evo tu je negdje lupio. Pa vidiš sad kažem, di su vam udarali kontre, rekao, neću ni ja nešto dalje zabacivati. Vidio si da ja stalno digam, jesi primijetio. I nekada motam i pustim. Da mi se samo do kraja upisati, evo kada sam sad uzeo taj drop shoot. Evo ekipa, kamera je tu, akcija, ja sam bez upisa. To je to, ljudi se pakuju, odlaze.
Evo, čovjeku riba presudila. Da, riba presudila što ima otišla. Šta će ja? Dosta ih se ima. Koliko je rekao da ima riba? Ima ovo je 2 soma kameta. Da. Ta 2 soma me jebu. Da sam izvuku ono onda da. Onda bi mu bio teška konkurencija. Što on kaže da ste imali... Sad je on pobjegao, taj samet pobjegao. Valjda će on svirat. Svirat će on. Ajmo treba što dalje zabaciti, to je to. Na bijelo nije htjelo ništa. Ja sam bacao i bijele i sve moguće. Mislim, znam da nećete. Gotovo mi je sad. To mi je treba na bijelu. Jebi ona ima 2 soma, zna gdje somovi, zna gdje lovi jebi. Ja došao prvi put i vidio slobodno mjesto i stao. Ali nije mi žao, boli mi kurac. Ja sam gledao kartu, meni su svidjele te dvije uvale. Ja sam rekao idem na tu stranu i šetnja. Za meni je dronk, ja bio tamo, veli, ako prođe okolo autom, stan tamo, veli, na ono, onda tu ima smuđe dosta. On mora biti kontra brane jebem. Da. Kažem, idem izvaditi. Nećeš izvaditi, neš moći jer Da, gotovo je. Oni su čamca prolupali su. Da. Idemo još jedan zabas prema dole i to je gotovo. Hoćete ovdje? Neću. Ovdje će neko svirniti. Valjda hoće. Evo ga. To je to. Tararara. Završilo natjecanje. Malo onako tužna faca. Čovjek gdje sam lovio do mene, moj 4-5 riba, 2 izvadio, 3 je izvadio, fino su upisao. Prešao je metar sigurno. Probilo se neki 20-ak riba, 2 soma od metar. Tako da opet lijepo, vidio da su ljudi lovili. Jako lijepo se riba odazvala, a ja ni upis. Znači evo već 2 natjecanja ni upis. Kako vidim da je ovdje trebalo stati na tu branu i džigat. Bila je jako velika guža, nisam nešto puno se trudio oko toga. Tako da, evo, idem u kućicu malo da mi se slegne dojam. Biće u autu nadal pa malo puniti ove baterije. Tako da, milina. Evo, ekipa. Vidimo se. Idemo vidjeti šta ima od hrane. Gladan sam. U zadnjih 10 godina najviše ljudi na memorialnom turniru. Još jedna zanimljivost, samo da vidim, evo ovako, ulovljeno je 24 ribe. Većinom smuđu. Tako da dečki i cure svaka čast. Prvo krećemo, ovako imamo 3 počasne nagrade za žene, Ljiljana Slavina, Ljubica Bosančić i Julija Marušić. Najulov je som 90 cm, gospodin Zvonimir Stanić. Ovako, na 3. mjestu je gospodin Marin Radman, pardon. Ispričavam se Marine, preskočili smo te, zagubili smo te vamo među brojevima. Poštovanje, gospodine, znam da ste vi sad dobili 3. mjesto, možete mi se predstaviti i reći nešto više o svom ribolovu? Da, ja sam bio 3. Marin Radman iz Donjih Andrevaca. Pecao sam na brani u dubini i uhvatio sam 2 soma. Bilo teško uhvatiti ili je bilo onako već iskustvo prijašnjih godina, dolazak na vodi, ono već znate vodu, bilo puno? Pa ne idem često na mlinac blinkerat, više sam na Savi, tako evo recimo ja isto sam Sava Dunav i meni je bilo prvi puta koji bi mi dao staviti, ja sam recimo lutao preko, koji bi mi dao sad za nagodinu da radim, isto da dođem na branu ili? Pa većinom brana pobjeđuje, najdublje pred zimu dolazi riba vjerojatno u dubinu, to sam i računao. Koliko dugo lovite ovako kompletno ribolov? Pa ribolov, on se bavim od rođenja. To smo svi smo onda. Pa, neka najbolja riba, neka najbolja uspojena sa ribolova, neka anegdota? Prošle godine som na Savi 87 kila i 2,5 metra dugačak. Pa sam htio reći veći od svih nas, to je to. S tim se mogu pohvaliti. Imate neku poruku možda prenijeti mladim ribolovcima koji tek počinju ili nešto tako za ribolov? Ne znam šta bi im rekao, lijep sport, novaca
novaca ponesi. Skup sport zapravo. Ponesi novaca i puno sreće i to je to. Normalno, u našem sportu je uvijek bilo da sreće moraš imati. Kako ja kažem, učim djecu da peče da nema novaca za drogu. Da, tako nekako je. Evo, hvala vam i bistro do sljedećeg puta. Hvala vam. Na drugom mjestu je sa 158 bodova i 4 ulovljena smuđa gospodin Bojan Odobašić. Dobar dan, evo možete se predstaviti. Dobar dan, Bojan Odobašić, Slavonskog Šamca, evo, tu sam već 3. godinu za redom. Prvi puta kad sam bio tu, prvo mjesto sam odnio. Prošle godine je izostao ulova, ove godine opet drugo mjesto, malo peha je bilo, ali sve ima nešto što se ponavlja svake godine kad lovite, ima nešto što, kako sam primijetio, ja sam isto prvi puta, primijetio sam da recimo 100% ljudi su išli na brani. Pa evo, na brani je se malo više ulova ostvarivalo, već evo par godina koliko traje tu na Mlincu memorijal. Na brani padne tih neki malo bolje se lovi nego na ostatku jezera. I onda većina ljudi ide tamo, jel, di normalno di se ostvariva više ulova, ali evo, iz preke strane čovjek isto jako dobro lovio. Bio sam kraj njega, tako da razumijem situaciju. Ja recimo nisam imao ni kvrca, on je imao kvrca. Tako je, ima to malo do tehnike vođenja, do svako... Ja smuđa lovim 10 puta godišnje. Tako je. Do odabira varalice, do samog pribora, jel, i svega. Koliko dugo lovite sami ribolov? Pa ja lovim dugo jako, već od mali nogu ili? Više od 30 godina sam ribić, aktivno i mogu reći slobodno i profesionalno šaranskim ribolovom se bavim 25 godina, a blinkam možda nekih 15 godina. Neki najbolji ulov, bilo to šaranski, bilo to ovako, da ti ostalo u sjećanju? Pa imao sam i na šaranski pribor sam izvukao soma od 62 kile, to mi je najveći ulov, ne znam, šaran 26 kila, smuđ 13 kila, štuka 9 i tako. I mislim, imao sam. Evo, hvala vam. Lovim dosta dugo, što kaže, pa je bilo je ulova. Super. Evo, puno vam hvala na ovome do nagodinu. Ništa. Ajde, bistro. I ovogodišnji pobjednik sa 184 boda, 2 soma i 1 smuđ, gospodin Mladen Tunić. Volio bi čuti od vas nekoliko riječi, pošto vidim da ste osvojili pehar, pa da čujem šta biste vi nekom ko nikad nije lovio ovdje ili nešto preporučili za ribolov. Samo ponos. Znači vi ste dobili 2 soma, je li tako? 2 soma i smuđa. Super. Jel se som bori teško, lakše, slabije? Pa nisu bili nešto ekstra veliki. Super, ali su vam donijeli mjesto. Koliko dugo lovite? Evo recimo, htio bih naglasiti samo da su sve ribe upecane na kanibal. Savađer od 12,5 cm. Jako lijepa informacija za nekom ko dolazi ovdje, super. Imate li neku svoju najbolju ribu u životu, onako da vam ostalo u nekom sjećanju? Pa ima, sa Save je bilo dosta riba, šaran, amura, smuđeva, somova. Mogu misliti to kad dođe divljak da je to divota za loviti. Imao se, evo kako kolega kada lovio sam na Savi kad mi dođe na divljini. Evo, ja se ispričavam, ali kod mene nažalost takve su stvari uobičajene. Hvala vam svima još jednom, dobar tek i vidimo se na godinu. Evo, 24 ribe u 4 sata, nismo do sad ni jedan memorijalni turnir, čak ni jedan spin kup na Mlincu nismo imali toliko riba, lovio se pretežito smuđ, par somova i 2 štuke, ljudi su zadovoljni. Lijepo vrijeme i vidimo se na godinu. Da li ima neki ulov koji je bio možda do sad najulov za svih ovih natjecanja? Pa ne, imamo jednog soma koji je bio negdje oko 108 cm, mislim pretprošle ili prije 3 godine čak on drži, ja mislim, rekord kupa, tako da ove godine som najveći ulov bio 90 cm. Evo recimo ja bi pitanje, kako je ovdje recimo zastupljena štuka, bandar i tako nešto, da li... Pa najviše smuđ i som, nekako kad je Šaransko jezero, onda na kraju kad se ubaci amur, nažalost kad poždere svo raslinje ostane uvijek sve na smuđu i somu što se tiče. Da, oni kad budu dole i to je to. Štuke smo puštali, bilo je prije nek što se ubacio amur, bilo je dosta basa, lijepo se lovio, ali štuka nažalost je ili izlovljena ili uglavnom većinom kad nema raslinja. A za recimo za soma, da li znate da li ima recimo i većih primjeraka? Ima sigurno. Kako je uvijek ono kad tu uvijek ima breko koji čisti? Ima velikih somova, jezero dugo godina nije ispuštano, tako da puštano je velikih, tako da... Super, evo, hvala vam.
Evo ekipa, lagano kući za Beč, odošli i ljudi, idem i ja, divan dan, počinju ribičke, počinju glazbene želje, ajdem lagano od auta, ano moja, to je to, neka me visoko ko je na vodi, ja idem popraviti skoro u Beč.